Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, di pembelajaran kitab Sharh Kaifatul Sarfa. Hari ini kita akan baca rangkuman fi'il naqis, mudhari dan amarnya. Mari nggak sempat hadir ya. Baca umur 165 mulakhasu. Silang mulakhasu isnadil fi'lin naqisil mudhari'i wal amri ila dhamairi. Rangkuman penyandaran fi'il naqis, mudhari' dan amr kepada kata ganti. Nah, fi'il naqis yang huruf ilatnya terletak di lam fi'il. Madhi sudah kita bahas, sekarang mudhari', khusus mudhari' dan amarnya. Banyak perubahan di sini, huruf ilatnya yang dibuang. Awalan yang pertama, al-fi'lul mudhari'u awil amrul mu'tallul akhiri bil wawi awil ya'i. Fi'il mudhari' atau amr yang huruf akhirnya huruf ilat dengan wawu atau ya. Nanti naqis wawu atau naqis? Iya. Ya, naqis ada dua kan? Nah, Ustaz. Naqis wawu, naqis ya. Naqis wawu aslinya wawu, naqis ya aslinya ya. Idza usnida. Idza usnida ila alifil isnaini aw nunin niswati la yaqra'u alaihi tagirun. Apabila disandarkan kepada alif isnain atau nun perempuan, nun niswah, maka tidak terjadi perubahan. Tidak masuk padanya perubahan. Kalau ya terlalu masuk, tidak masuk padanya perubahan. Contohnya mudhari' mu'tal bil waw. Al-mudhari'ul mu'tallu bil wawi, mudhari' yang mu'tal wawu, yad'uwani wa yad'una, yaf'ulani, yaf'ulna. Al-mudhari'ul mu'tallu bil ya'i, yajri, yajriyani, yajrina, yaf'ilani, yaf'ilna. Itu nakis ya, ya. Nakis ya. Yang di atas nakis waw, yad'uwani. Kalau alif, Ustaz, kalau alif kan termasuk huruf ilat ya, Ustaz ya? Alif. Betul. Sah. Termasuk huruf ilat alif waw dan ya. Masuk dia. Oh iya ya. Maksudnya di sini alif isnain ya. Alif itu di sini aliful isnain maksudnya. Al-amrul mu'talu bil wawi, fi'il amr mu'tal dengan wawu. Yad'u, ud'u, ud'uwa, ud'una, uf'ula, uf'ulna. Al-amru, terus al-amrul mu'talu bil ya'i, amr mu'tal ya, yajri, ijri, ijriya, ijrina, if'ila, if'ilna. Itu tidak masuk padanya perubahan la yatru alaihi taghyir. Tidak ada yang dihapuskan kecuali fil amr ya. Kecuali fil amr dihapus huruf ilatnya tuh. Ya kan? Nah, Ustaz. Atau wawu jamaah dihapus huruf ilatnya tuh. Yad'una tuh asalnya dua huruf wawu ya. Yad'u, wawunya wawu jamaah, wawu huruf ilatnya kan dihapus. Nah. Yad'una. Kemudian isnan wa idza usnida ila wawil jama'ati aw ya'il mukhatabati. Yang kedua apabila disandarkan kepada wawu jamaah atau ya mukhatabah. Hudhifa harful illati wa dhamma ma qabla al-wawi wa kusira ma qabla al-ya'i. Dihapus huruf illatnya dan didomahkan sebelum akhirnya dan didomahkan sebelum wawu. Didomahkan sebelum wawu dan dikasrohkan sebelum ya. Sebelum wawu dhamma, sebelum kasrah ya. Nah.
Al-mudhari'ul mu'tallu bil wawi. Mudhari' mu'tal wawu. Yad'u, yad'una, tad'ina, yaf'una, taf'ina. Al-mudhari'ul mu'tallu bil ya'i. Mudhari' mu'tal ya. Yajri, yajruna, tajrina, yaf'una, taf'ina. Nomornya. Al-amru mu'tal bil wawi, amr mu'tal waw. Yad'u, ud'u, ud'u, id'i, uf'u, if'i. Al-amru mu'tal bil ya'i, amr mu'tal ya. Yajri, ijri, ijri, ijru, ijri, if'u, if'i. Nah, syukran Ummu Rahmah. Afan Jazakallah Ustaz. khairan. Wa iyyakum. Ummu Hafsah. Thaniyan. Yang Bismillah. kedua, Sanian, nah, sanian al-fi'lul mudhari'u awil amrul mu'tallul akhiri bil alifi. Yang kedua, Fi'il mudhari, bentuk fi'il mudhari atau amar dengan mu'tal akhir dengan alif. nah, akhirannya alif. Kalau Ya, tadi, akhirnya alif. waw dan Tadi ya. ya waw dan ya. Sekarang alif, Om. Nah, Awalan, wahid awalan idza usnida ilal alifi awin nuni kulibatil alifu ya'an. Apabila disandarkan pada alif atau nunnya diganti dengan alif ya, alifnya diganti. ya. Alifnya diganti dengan ya. Nah, jika disandarkan Aliful kepada ya. alif atau nun niswah, Apabila disandarkan pada alif atau niswah, alifnya diganti ya. pertama mudhari'. Al 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 mudhari'ul mu'tallu bil alifi yas'a, yas'ayani, yas'aina, yaf'alana, yaf'alani, yaf'alna. Nah, Hmm. ini alifnya diganti ya. Ah, Yes, yes, ayani. ya, saya Wazannya yaf'alani dan yaf'alna. Wazannya. ala ala wajhina. Hmm. Kata Yaf'al lagi, Om. yaf'alani. Kata yanha. Yanha yas'ayani Yanha. yan Naha yanha. yanhayani yanhaina. Hmm. Yarda. Yardo yardoyani yardoina. Yansa. Yansa yansayani yansaina. Yakhsha. Sya yahsayani yahsaina. Nah, sekarang amarnya Muhafsah. Al-amru. Al-amru al-amru mu'talu bil alifi yas'a is'a is'aya is'aina Wazannya. if'ala if ala wazni if'ala if'alna. Nah, contoh yarda menjadi Yardo jadi irdo irdo ya irdo juga. irdoya berarti itu ya irdoina. Yansa 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 insa dan in yansa insa isa insa insaya insa insaya insaina yanha yanha inha inhaya inhaina yakhsha. yahsa ihsa ihsaya ihsaina. Isnan wa idza usnida. Nan wa idza usnida ilal wawi awiya il mukhatabati utifatil alifu wa futiha ma qablaha. Yang kedua, Apabila disandarkan pada waw atau ya mukhotobah dihapus huruf alif dan dikasroh apa yang sebelumnya. fathah. Berarti fathah astagfirullahaladzim. Dan di fathah apa yang sebelumnya. Nah, alifnya dihapus. Alifnya dihapus. Hudifatul alifu. Al-mudhari'. Al-mudhari'ul mu'tallu bil alifi
Yas'a, yas'auna, Nah, tas'aina, yaf'auna, taf'aina. itu wazannya yaf'auna taf'aina. Ada wawu Yaf'auna, jama', taf'aina. ada wawu jama' dan nun niswa kan? Ada Nun enam. niswa lagi afwan. Istilah bahwa ayat ya mukhatabah. Bukan nun niswa, ya mukhatabah. Anti maksudnya kan? Ya. Yarda, Yas'auna, yardo, yardona, tardoina, yanha, yanha, yanhauna, yan tan, tanhaina, yansa, 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 yas'auna, yan, tas'aina, yansa, yansa, yansauna, yansaina, tan, tansaina, yakhsha, tansaina, yakhsa, yakhsauna, taksaina. amarnya sekarang al-amru, Al-amrul mu'tallu bil alifi yas'a, is'a, is'au, is'ai, if'au, wazan if'ai, if'ai, itu wazannya. if'ai, if'au sama if'ai. Yarda, Yes. Irdo berarti irdo, terus irdou, irdo, irdoi, i, irdoi. yansa, 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 insa, hmm. insa, is'au, is'ai, Insau, 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 is'ai, ai, insai, insai. insai, oh insai, insai, insai. Yanha, Yanha, inha, inha, inhau, inhai, yakhsha, yahsa, ihsa, ihsau, ihsai. nah, itu ketika bersambung dengan wawu jamaah Bersambung atau dengan wawu jamaah dan muhotabah. ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Nakis alif akhirannya Alif nama Ustaz. Nakis Alif alif. terakhir belakang. Syukran, Ummu Hafsah. Syukran Ustaz. Syukran wa barakallahu fiik. Itu ada di halaman 148 ya. 48. Nah, Ustaz. Kita lihat ya. Di mustawa salis. Syukran Ummu Hafsah. Ada di halaman 48 kita lihat. 148. Ummu Halim hadirah. Hadirah Ustaz. Kita latihan fil amar mutal bil alif. Mutal akhir bil alif. 148. 148. Oh, di kitab yang silsilah Ustaz. Mustawa mustawa salis. Ini Om, Anda tunjukin. Yan Khalidun. Yansa Khalidun ma kultuhu lahu bil amsi. Khalid lupa. Khalid lupa apa-apa yang dikatakannya, Apa-apa yang saya katakan kepadanya apa yang saya katakan kepadanya kemarin. untuk dia kemarin, untuk dia kemarin. Lahu kepadanya. Makanya ya. Khalid lupa apa-apa yang saya katakan kepadanya kemarin. Nah, yansa dari maldinya nasya. Nasya, Nasya. Yansa. nasya yansa. Ala wazan fa'ila. Fa'ila yaf'ilu. Yaf'alu. Yaf'alu. Nah, yansa itu mudhari akhirnya berupa alif. Alif muqaddarah. Alif itu yansa. Alif muqaddarah. Ini maksurah. Maksurah ya. Yansa. Seperti tadi yas'a, yakhsha, Ya, yarda. yarda. Nah, Kita jadikan amr ya. An-namudaju. an-namudaju bi Khalid ya Khalidu
Ya Khalidu insa ma qultuhu laka bil amsi. Wahai Ya Khalid, wahai Khalid, lupakan. lupakanlah apa-apa yang aku katakan kepadamu kemarin. Insa fi'il Insa fi'il amr. mabniun ala hazfi Mahdium ala harfi at hal harfi ilat. wa fa'iluhu dhamir Wa fa'ilu domir mus mustatir takdiruhu anta Ustaz. anta. Khalid kan anta, ya kan? Ya. Naam. Sekarang anti ya Salma. Ya Salma insi itu Nah, bukan insi dia. Sinnya tetap fathah. insa Nah, insai insa tuh insai insai betul. insai. Insai. Ya Salma insai makultuhu laki bil amsi. Wahai Salma, Wahai Salma, lupakanlah apa yang aku katakan kepadamu kemarin. Yang kau katakan. padamu. Insai itu sinnya fathah ya. Naam, naam Ustaz. Ini Insai. yang mukhotobah kan? Naam. Insai. Sekarang dua orang laki-laki. Ya rajulan. Ya rojulani, ya rojulani, insa, Nah, insaina, ada insa, alif. Alif musanna ya. Alif ini ganti ya. insai, alifnya ganti ya. Hmm. Ya. Alifnya ganti ya. Insai, insaya, insai. Betul. Betul tadi. Iya, Kenapa diganti? In insai, bukan insai, insai anti. insaya, insaya. Itu Ustaz. Hmm. In saya panjang ada alif. Oh iya, insaya. Hmm. Makul tuhu Makul tuhu la lakuma bil amsi. amsi. Wahai dua lelaki, Wahai dua orang lelaki, lupakanlah oleh kalian apa-apa yang aku katakan kepada kalian kemarin. sekarang jamak antum ya rijalu. Ya rijalu insau. Nah, bagus insau. Insau makul tuhu lakum bil amsi. Wahai para lelaki, Wahai para lelaki, lupakanlah oleh kalian semua apa-apa apa? yang aku katakan kepadanya terhadap kalian kemarin. Ada wujamah insau. Sinnya tetap fathah insau. Insau. Sekarang dua orang muannas sama tadi. Ya muslimatani insaya Insaya. insaya makul tuhu lakuma bil amsi. Wahai dua muslimah. Hai dua orang muslimah, lupakanlah oleh kalian berdua apa-apa yang aku katakan kepada Kalian. kalian berdua kemarin. Nah, sekarang antunna jamak muannas ya nisa'u. Ya nisa'u insauna. Nah, bukan sau. Insana. Insaina. Insaina bagus. Insaina. Makul tuhu kunna bil amsi. Nah, makultuhu lakunna lakunna. Lakunna bil amsi. Nah, wahai para wanita. Hai para wanita, lupakanlah oleh kalian semua para wanita. Lupakanlah kalian para wanita apa-apa yang akan kepada kalian para wanita kemarin. Nah, insaina al wazn if'alna. If'al. Insaina. Sama kan, Yang kita pelajari kan? Nah, Mutawasalis, fi'il naqis mutawasalis. salah Syukran. salis. Ahwan Barakallahu fikum. Ustadz Afwan yang nomor 4 tadi insaya atau insaya ta Ustadz? Nomor 4 sama antuma muzakkar muannas. Oh, enggak insaya Antuma enggak ya? Oh. enggak. Kalau itu fi'il madhi baru.
Hmm. Nasiyata. Nasiyata. Oh, iya, iya, iya. Iya. Sama ya. Nah, bisa. Radiyata. Kita lihat inom di tasrifannya ya. Kalau antuma bisa muzakkar muannas. Kalau huma baru dibedakan huma muzakkar, ada huma muannas. Ini Ummu Rahman nih. Seperti radiyatu antuma, radituma untuk muzakkar muannas. Untuma rodituma billahi robba. Unturnya tardoyani. Tardoyani. Amrnya ya hadani. Ya hadani irdoya billahi robba. Oh, ini untuk mudzakkar muannas, Ustaz. Bisa keduanya muzakkar muannas. Nah, nah, In bisa. saya. Oh, iya, iya. Lalu kalau huma dibedakan. Oh, iya, iya. Kalau antuma sama saja. Oke, ya. Ini huma muzakkar radhiya. Huma rodiya billahi robba. Huma muannas. Rodiyata billahi robba. Radhi yang dibedakan. Huma. Ron. Oh, ya. Apa, Ustaz? Ummu Amarah. As-safhah tsaniyah, halaman berikutnya, Apa Nusat nyimak dulu? Saya lagi di jalan. Oh, nah. Afwan. Berikutnya Ummu Safi. Tatbiqun. Tatbikun. Halaman berikutnya Ustaz. 166. Eh, 160. Tatbikun ala isnadil fi'lil mu'talan naqisi ila domairi mujabun anhu. Hmm. Latihan Latihan atas penyandaran fi'il mu'tal nakis kepada udah domir domain. mujab jawab sendiri ya. Mujibun aku memiliki jawabannya. Memiliki jawabannya. Betul. Allah Ta'ala. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati diri mereka merasa harjan, berat merasa berat dari apa apa yang yang telah kau telah putuskan, kau kau putus, putuk, putuskan, kau putuskan, dan dan mereka mereka menyerahkan diselamatkan di menyerahkan secara mereka tulus menyerahkan dengan sebenar-benarnya, benar-benarnya. muslim, berserah diri. Mana fi'il naqisnya, Kodoita, Qadaita. Mujaradnya qada, kodo mudorotnya yakdi ikdi, naqis min babi eh, qada yaqdi. Seperti masya yamshi, daraba hmm, yadbu. Berapa nih, Qada yaqdi. Naqisnya kodo apa naqis yakdi. waw? Nakis, eh, Ya, iya Ustaz. ya, nakis ya. Hmm. Nah, babnya ini bab berapa tuh? Bab daraba yadribu. Oh, bab Bab dua. busani. Busani fa'ala. Ta'ala yaf'ilu. Fa'ala fi'lu qada yaqdi. Kodo yakdi. Ini Bab fa'ala fi'lu sahih salimnya daraba. doroba yadribu. Nah, yang nakisnya ini Sara. Saro yasri. Sama Nakis. kan? Qada Kodo yakdi. nakis ya. Bab kedua. Amarnya is. Yakdi. Ikuti isri. Ini Domir, fa'il, nafa'ilin, niswa, alif isnain, wa jamaah. Al-madi,
al-madi fa'ul fa'ili Tafa'il. qadoi tunggu Qada. kecil banget. Qadoi itu Anak perbesar ya. Anak langsung gede. Al-madi. al-madi qadoi ta'ul fa'il qadaitu qadaiti qadaita qadaituma qadaitum qadaitunna. Nah, itu tak fa'il. Ya-nya nggak dihapus. Qadoi. Naqdi. Nah, al-fa'ilin nahnu. Ta'ul fa'ilin qadaina Nun niswah. niswah qadaina Alifun. aliful isnaini qadaya wawul Ujung. jamaah qadaw Nah, yang semisalnya masya menjadi masyaitu masyaiti masyaita masyaituma masyaitum masyaitunna nahnu, nahnu masyaina. hunna, niswah. Nun tadi nahnu masyaina panjang satnya. Nun Panjang. niswa masyaina Alifun. aliful ismail masyai masyaya Nah, masya ya. masyaya Oh jemaah. masyau Masyau, qadau. masyau Nah, apa namanya? Bakau. Sekarang wazannya di bawah. Fa'altu. wazannya fa'altu fa'alti fa'alta fa'altuma fa'altum fa'altunna Nahnu fa'alna. fa'alna nuniswa Hunna fa'alna aliful fa'alna. musanna fa'ala Oh jemaah. fa'alu Fa'au. Fa'au. fa'au Huruf oh iya ilahnya dihapus. Ya kan? enam iya Ustaz Ini fa'au dihapus. Fa'au. Ilat dihapus. Sekarang at-tawdih. atau di usni dal madil mu'tal Akhir. mu'talul akhiri bil alifi ila hadhihi domairi faturaddul alifu ila asliha al-ya'u di anna kodo asluhu kodo yakdi Qadoya wal al yaqdiyu. Qadoya yaqdiyu. kodo ya yakdiyu wal alifu salisatun Fil madi mutal akhir bil alif madi mutal akhir bil alif pada disandar. domir ini Disandarkan disandarkan pada domir-domir ini, pada domir-domir ini maka maka alifnya diganti alifnya diganti kepada aslinya yaitu karena apa aslinya? aslinya ya Ya, karena kodo aslinya kodoya karena kodo aslinya kodoya yaqdiyu. yakdiyu dan alif yang ketiga Alifnya urutan yang ketiga di masya kan alif kan? Masya masya aslinya masyaya ketika yamsiyu disandarkan pada tak fa'il masyai, ya kembalikan ke aslinya masyaita. masyaita Masyaitu. masaitu masaituma masaituna Dibaka menjadi bakaya kan aslinya bakaya jadi bakaya disandarkan kepada tak fa'il tak fa'il bakai tah bakaita dikembalikan ke aslinya ya bakaita. kaita Roma romaya romaita bana. banaita Nah gitu. Karena kan mau jemaah huzifa harful illati wa dumma ma qabla wawil jamaati dihapus huruf ilat dan didoma apa yang sebelumnya wawu jamaah
Jamaah di dhammah ya. Sebelum wawu jamaah di fathah kayaknya dia. Qadau. Dihapus huruf ilatnya. Terus di Dan di domah. fathah bukan di dhammah. Bukan qadu. Fathah. Fathah ya. Oh salah ini Ustaz ya. Yang betul kan di fathah kan qadau. Fathah Mm-mm. kan? Mm. Sebelum wawu jamaah bukan di dhammah. Mm. Ya kan qadau tuh. Qadau. Masya Allah, huruf ilatnya dibuang. Mm. Ya, ya. Kan kodo ya. Kodo. Sangat qadau. Sulit ya. Huruf ilat dibuang. Sebelum mau jamaah di baris fathah. Qadau, nasyau, banau. Bukan dhammah ya. Mm. Liru ya kan? Enak Ustaz. Nah. Mudhari sekarang. Musafi. Mudhari'u. Yaqdina. Taqdina. Itu dengan nun Taqdi. niswa ya. Ketika bersambung dengan Nun niswah. niswa. Yaqdina mereka hunna Mereka antara taqdin. Wazannya Yaf'ilna. yaf'ilna, Taf'ilna. taf'ilna. Kemudian dengan aliful isnain Taqdiyani. yaq, Yaqdiyani. wazannya Taf'ilani. Yaf'ilani. nah, dengan wawul jamaah taqdu dengan Yang mana Ustaz? wawul jamaah selepas aliful isnain Oh, ya, nama Ustaz. Yak takduna. taqduna dan Yakduna. wazannya Taf'ula. Taf'una. taf'una dan Yaf'una. yaf'una. Dengan ya mukhatabah Tabah. Takdina. wazannya Taf'aina. Taf'aina. Oh, taf'aina. taf'ina. Taf'ina dia. Kan Nah, kasrah itu Ustaz. taqdina. Iya. Takdina. Taf'aina. Taf'ina. Hmm. Taf'ina. Diganti coba ya. Yamshina. Masya yamshi. Masya yamshi. Yamshina. Tamshina. Tamsiyani. Yamsiyani. Tamsu. Yamsu. Ya, apa? Yamsu. Tamsina. Ya benina. Mana ya beni? Bana ya beni. Ya benina. Ya be, tabenina. Tabeniani. Tabeniani. Ya beni. Tabenuna. Oh ya beniani. Tabeyuna. Ya bayuna. Tabenuna. Tabenuna. Ya benuna. Kemudian dengan ya mukhatabah Tabenina. benina. Atau deh al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiri bil bil wawi wawi awil ya'i idza usnida ila alifil isnaini aw nunin niswati la yatra'u alaihi taghyirun. fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mutal akhir dengan wawu atau ya apabila disandarkan kepada alif isnain atau nun niswa Tidak layak dimasukkan tidak dimasukkan atasnya perubahan. Tidak dimasuki perubahan. Kemudian al-mu'tal al-akhiri bil wawi. Al-mu'tal al-akhiri bil wawi awil ya'i idza usnida ila wawil jama'ati aw ya'il mukhatabati hudzifa harful illati wa yudammu ma qabla al-wawi
Wa yuksaru ma qoblal ya'i. Mu'tal Fi'il akhir dengan mu'tal akhir dengan waw atau ya apabila disandarkan kepada waw jamaah atau ya mukhotobah dihapus huruf ilat dan dan didomah sebelum waw dan dikasih. dikasroh sebelum ya. Nah, Oh, kalau sebelum waw didomah sebelum ya dikasroh. sesuai dengan harokatnya. Waw kan identik dengan dhamma. Sekarang amar. Amar. Al-amar sekarang nun niswa dhamir. Al-amri. Nun niswa ikdina. Oh. Kodo yakdi ikdina. Wazannya if'ilna. Ilna. Berarti masyayamsi. Masyayamsi imshina. Aliful isnain. Aliful isnain. Iqdiya. Wazannya Wazannya if'ila. ala masyayamsi menjadi Imsya. imsya. Oh jamaah. Oh, jamaah. Iqdu. Berarti imsyu. Imsyu wazannya Wazannya imsyu. if'au. If'u. Ya mukhatabah. Mukhatabah. Imshi. Imshi ibni irmi ibki. Ibki Wazannya irmi. If'i. atau deh Atau di al-fi'lul amrul mu'talul akhiri bil wawi awil ya'i idza usnida ila al-fil isnaini au nunin niswa la yatra'u alaihi taghyiru fil amar mu'tal akhir dengan waw atau ya apabila disandarkan kepada alif isnain atau nun niswa tidak terjadi atasnya perubahan. Ada ya-nya alifu isnain juga. Al-mu'talul akhir bil waw. Al-mu'talul akhir bil wawi awil ya'i idza usnida ila wawil jama'ati aw ya'il mukhatabati hudhifa harful ilati wa yudammu ma qablal wawi wa yuksaru ma qablal ya'i. Mu'tal akhir bil waw dengan wawu atau ya apabila disandarkan kepada waw jamaah atau ya mukhatabah dihapus huruf ilat dan didomah apa yang sebelum wawu dan dikasroh sebelum ya. Dan itu udu'u imshi. Imshu. Syukran Ummu Safi. Afwan Ustaz. Ummu Yusuf. Halaman berikutnya. Hadirah. Kecil-kecil terus. Hadirah Ustaz. Tatbiqun. Tatbiqun ala isnadil fi'lin naqisi ila dhamairi ghairu mujabin anhu. Latihan penyandaran fi'il naqis kepada domir-domir selain yang dapat dijawab darinya. Ghairu mujabid, tidak memiliki jawaban. Tidak memiliki jawaban atasnya. Tidak memiliki jawaban. Ya. Asnidil fi'la fil hadisi tali ila dhamairi raf'i al-atiyati. Sandarkanlah fi'il pada hadis berikut kepada domir-domir rafa yang berikut ini. An Amirin qala sami'tun Nu'man bin Yasirin yaqul Bashirin yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halalu bayyin
bayyinun wal Wal bayyin. haramu bayyin wa bainahuma musyabbahatun la ya'lamuha katsirun min nas faman ittaqal musyabbahatis tabro'a di dinihi wa irdihi waman waqa'a fi syubuhati kara'in yar'a haulal hima yusiku an yuwaqi'ahu. Dari Sahihul Amir, Bukhari. Dari Amir, dia dia berkata, dia mendengar Nu'man bin saya Bashir. aku. Aku mendengar Hmm. Nu'man bin Bashir berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia bersabda, al halalul bayyin wal haramu bayyin. Yang Yang halal halal, itu telah jelas yang dan haram yang pun haram itu juga sudah jelas. Wa bainahuma dan di antara keduanya ada hal-hal yang yang mutasyabihat. masih samar-samar. Ada hal yang masih samar-samar. La ya'lamuha katsirun min nasi dan sebagian Tidak besar manusia tidak mengetahuinya. bagus. Faman ittaqal musyabbahatis tabra ali dinihi. Barang siapa yang Menjaga diri dari menjaga perkara yang diri, samar, barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang samar, dia telah istabra. Dia menjaga telah menjaga agamanya dan dan kehormatannya. kehormatannya. Waman waqa'a fi dan barang siapa yang Terjatuh, terjatuh kepada syubhat dia, kara'in. dia bagaikan seorang Ia pengembala bagaikan seorang pengembala yang mengembala di sekitar tanah larangan, mengembala di sekitar tanah larangan. hampir-hampir Dia yuwaqi'ahu. dia Apa Ustaz? memasukinya. Oh, hampir-hampir dia memasukinya. Dia Diriwayatkan oleh seperti di sekeliling itu ya, daerah. riwayat Imam. Riwayat Imam Bukhari. Nah, di sini fi'il mu'tal naqisnya mana, Om? Kara'in. Setelah kara'in Kara'in yar'a itu. yar'a. Bagus. Yar'a. Dari fi'il madinya Yar'a. Ro'a. ra'a. Yar'a. Seperti Ro'a. tadi, Pak. Seperti sa'a, Sa'a yas'a. yas'a. Naha juga Yanha. yanha. Nakis alif tuh akhirannya ya. Ya, adik Ustaz. Mu'tal nakis bil alifi bab ketiga, bab fathah yang tahu. Kita Bab sandar ketiga. pertama kepada tak fa'il, domir tak fa'il. Ta'ul fa'ili. Maldi berarti Madi. Berarti ro'aita. ra'aita. Berarti Ro'aitu. tadi ra'aita. Nahita. Hmm. Ra'aita, ra'aiti, ra'aitu. Ro'aitu. Dan dengan na al-fa'ilin. Dengan na al-fa'ilin. Nahaitu. Ra. Oro. Fi'ilnya ra'a. Bukan naha. Ro'a berarti naro. Bukan nara. Maldi, Om. Na Oh, al-fa'ilin tuh fi'il khusus maldi dia. ro'aina Ustaz. Ra'aina. Ro'aina. Nun niswa. Nun Ada maldi niswati. mudhari amrah. Ro'aina. Ra'aina. Mudhari'nya nun Darinya niswa. yaroina. Bukan yaraina. Kan ro'a yar'a. Ra'nya mati. Yar'a. Oh, yar'aina. Yar'aina. Yas'aina. Yas'aina. Amarnya Amarnya ro'ai. amar. Amar dengan nun niswa, Om.
Oh, ro'ai. Fil Ro'a. amr, fil amr. Fil amr. Dengan hamzah wasal kan ro'a yar'a ir'a. Nahayan ha Oh, inha. Ir'a. Ir'a. Ir'ai. Ada nun niswah. Mana nun Ir'aina. niswah? Ir'aina bagus. Ir'aina. Ir'aina. Aliful isnain. Madi. Ro'aya. Ro'aya. Mudore. Mudorenya. Ro'aya. Yar. Yar. Yar'ai. Yar'aya. Ada nun belakang. Yar'ayani. Nah, yar'ayani. Itu aliful isnain atau amarnya ir. Ir. Ir'a. Ir'aya. Ir'aya bagus. Oh jamaah. Oh, jamair. Ro'au. Madi. Ro'au. Nah, Ro'au. ro'au aja. Ro'anya jamaah. Hum. Nah, Nah, ro'au. ro'au. Mudore. Mudore. Yar. Auna. Amarnya Amalnya ir'au. ir'au. Ya'ul mukhatabah. Ya mukhatabah. Ro. 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 Yang mukhatabah berarti anti. Untuk mudore dia. Khusus mudore dan amar saja. Anti. Anti. Ya. Ya, mukhatabah hanya pada anti mudore dan anti amar. Oh. Yar. Ina. Ta. Tar'aina. Tar'aina. Bagus. Tar'aina. 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 Amarnya Ir. Ir'ain. Ir'aina. hai, inhai, isai, sama tuh. Oh, Yang ir'ai. mukhatabah. Ir'ai. Itu kalau mau dilihat Ummu Yusuf Yes. Syarat halaman 133. Nahayan hai. Ini Ummu Yusuf nih. Sama nih. Ra'ayar'a nahayan ha. Fataha yaftahu. Ya kan? Ya. Ini amalnya tuh. Untuk anti inhai. 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 Mudornya tanhai. Tadi tuh. Yang Inhai. mukhatabah kan? Ya. Ikron. Ummu Yusuf. Jadi Gitu. di hadfu itu nih. Iya, irama coba Inhai fi'il Fi'ilun amrun. Fi'ilun mabniun amrin. ala hadfi. Fi'ilun amrin mabniun ala hadfi harfi illatin. Bukan hadfi harfil Nunin. ilmi. Harfun Hah? nun. Harfun nuni. Kalau anta baru harfi illa anta inha. Oh iya. Yang Nggak ada. mukhatabah harfun Eh, nun Fi'ilun amrin mabniun ala hadfi harfi nunin. wa ya'ul mukhatabah Waya'ul mukhatabati dhamir dhamirun mustatirun mut takdiruhu mut dhamirun muttasilun fi mahal. di mahali raf'in fa'ilun. Nah, gitu Miss. Bagus. Syukran. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustadi. Ummu Abdurrahman. Bawahnya asnidil fi'la. Asnidil fi'la fil ayati taliyati ila dhamair raf'il atiyati. Sandarkanlah Sandarkanlah fi'il berikut pada ayat berikut kepada domir-domir rofa berikut. Qala surat ta'ala Ar-Ra'd. an ra'ahu Idgham. oh ya Idgham ar bila gun. ar ar-ra'ahu staghna Mana fi'il naqisnya istaghna Stagna. Nah, stagna naqisnya naqis. ya Ya. Stagna ya stagni. istaghna yastaghni Dia sulasi mazid tuh. Masih mazid. 3 tambah wazan. 3 Ala istaf'ala yastaf'ilu Istagna ya stagni. Seperti istalqa. yastalqi Naqis. Ya kita sandarkan pada tak fa'il, domir tak fa'il. istagnaita istaghnaitu
Sah. Istagnaita, istagnaiti, istagnaituma, Nah, istag oh nah, nafail. fa'ilin. Istagnaitna, Stagnaina. Stagnaina. Dua huruf istag ilatnya muncul ya. Naam Ustaz. Stagnain. Istagnaina, Istalqa. istalqaina, Sah. Nah al-fa'ilin khusus pada fi'il madi, madi saja, nggak ada mudhari. Madinah. Kata fa'il juga pada khusus pada madi. madi dari ana sampai antuna ya. Naam Ustaz. Tak fa'il. Tak fa'il istagnaitu istagnaita Istagtuma, istagtum, istagnaitum, istagnaitunna. Ya-nya nggak dihapus ya. Naam Ustaz. Dan niswa ada madi mudhari amar. Istagnaina, Mudhari istagnina. Oh yastagnina, tastagnina, istagnina. nah stagna. Kemudian ini apa namanya? Nakisnya nakis ya ya. Ya, naam Ustaz. Jadi Ya, muncul ya-nya sukun. saat bertemu dengan nun niswah. Ya stagnina seperti tamshina. Aliful isnain. Aliful isnain, istagnaya, istagnata, istagniyani. Mudhari yes. Nah, yastagniyani. Amar. Yastagniyani, terus amarnya istagniya. Alifun. Apa? Lam Jamaah. yastagniya. Lam, betul. Pakai lam boleh dihapus nunnya. Dihapus huruf ilat. Dihapus nun niswahnya. Nun rofaknya Ustaz. Wal jamaah. Wal jamaah istagnau. Yastagnuna. Yamshuna. Amarnya Tastagnuna, terus amarnya istagnu. Imshu istagnu. Ya'ul mukhatabah. Lam yastagnu. Oh, ya'ul mukhatabah. Nah, apaan? Ya'ul mukhatabati tastagnina. Istagni. Istagni. Syukran. Apaan? Sekarang. Jazakumullah khairan. Selesai tuh ya. Mu'tal nakis. Alhamdulillah selesai. Semoga diberikan kita terus tambah ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Berikutnya fil mu'tal lafif tuh ya. Lafif. Ustaz. Hampir sama dengan nakis ya, hampir sama. Karena akhirannya huruf ilat kan? Sama akhirannya. Nah, kita sampai sini jumpa kita. Jumpa lagi besok insyaallah hari Sabtu. Kembali belajar tahfidz insyaallah. Syukran semuanya Ummu Halim, Ummu Hafsah, Ummu Safi. Mau jalan sendiri ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.